kada day na magsimba, no? Gani. So, it's time to... provider. Everything I need is found in you. You are my desire. Every step I take, I look to you. The one who gives me life, the one who gives me joy, the one who gives me all I need. Bring it on, your love and favor. Outpouring blessings from God. Yes, tama. Then karon blessed na kayo kay natay special guest, mao si Sheena Malones. Hi church, good morning. Hi Kuya Lynn. Hello. Hi Shell. Kabalo mo, grabe na yung pagpamuhat si Lord. Kaya Thursday, March 25, nagsuto na yun ang pagbutang sa floor. Yes, aside sa flooring, last Tuesday, nag-start na yun. Kung nga natay light din sa church building. Yes, guys, we are so blessed. Kaya karon po, April 29, mag-start na po ang pagpatubig sa atong church building. You need to be excited. Hey church, kabalo ba mo nga grabe ka power ang nahitabo nga prayer summit last Wednesday, being giheld diri for the first time sa atong church building. Guys, last April 24 na nahitabo nga power evangelism sa batch 4 encounter together with their anointed leaders. O karon paminaw nato ang one of the testimony sa post-encounter student na si Christine Yora. Grabe gid ang pamuhat ni Lord atong evangelism. Naka-evangelize gid mi og mga bata ug mga tigulang. Amazing gid kaayo si Lord. Nindot man gid ay ang maka-evangelize og mga tao. Kaya win souls and make disciples gid. God. Guys, kina-congrats na mo ang tanan ng mga students na nakahuman sa post-encounter o sa School of Leaders. Padayon bagay mo sa tanan na nyo na-learn, isika makatabang dyan na siya sa pag-win og mga tao. O guys, ginahawag na mo ang tanan nga nagasugod na gyud sa pre-encounter lesson na padayon pa gyud mo o gina-aim nato nga kini na board mapuno gyud siya sa delegates for this coming encounter. O sa tanan pod ng mga students sa School of Leaders 1, napa mo'y klase on niya 3 p.m. o i-meet ninyo ang inyong teacher for the sunrise. And be excited karong May 16 to 18, 2013 na may tabo na encounter batch 5 og dito kini may tabo sa Bigman's Mansion sa Bistig og nakinis 250 pesos registration. So grab the opportunity to attend this event. God bless! This time is learning time. So guys, be excited sa conference this May 8 to 9. Registration is 300 pesos to prepare of 1,000 pesos. Ang venue is sa SMX Lanang, Davao City. So para sa more info, contact kay Pastora Roby Sinday kay limited ang slots lang. O guys, be committed sa pag-attend sa atong Open and close stand. Kaya niya tawas more na mo-grow o mo-multiply ang atong church. and church, be excited! Dayon na gyud ang atong 7 days feast. Be updated lang about sa info about ani na event. Okay, pa-remind lang namo nga church, magpabilin gyud ta kay nay mahitabo na food fellowship pag human sa service. And that's all for the latest updates and news this week. I am Nilsa Lopado. And I am Shana Malones. I am Esther Cayanong. Laging tatandaan, win, consolidate, disciple and send. We and make disciples. Bye-bye!